Good morning everybody, everyone. Happy Sunday. Maulan na Sunday. Welcome to my YouTube channel. Ja is Black Teacher. Please subscribe, like, share, and comment. Good morning everybody, everyone. Happy Sunday. Maulan na Sunday. Ngayon gagala naman si Connie ang papuntang Admiralty kasi may pakals. Birthday ng kaibigan namin. So punta ko doon kasi may pakals. Basta pakals, gali. Imbitado dyan na. Oh no! So, hindi pa man nag-ulan. Nagdag-om pero padalong na ni. So see you there mga kakonyang Admiralty. Dali daw. Sila sa pikas na buwan. Pinaras na daan. Okay. Lalong daw sa tulay. So naas sila nagpita. Balong nasa napita niya. Napita. Lalong sa tulay. Napita niya. Kabalo, asan ni sila napit? Pokoy na ilhan. Haba ni? Kung sila naabot. Siguro ni. Ako may gaunaan ni Ron. Binuang.